Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se coupe et se couche sous les poids de l'humanité? Ce dos tremblant aux hybrides rouges, qui dit oui aux fouilles sur les routes de midi? Alors gravement, une voix me répondit, fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, si splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse, patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu. La mère saveur de la liberté, David Diop. Lui, c'est un écrivain sénégalais. Donc, big up à tous les Sénégalais. Nanga def magnifique. Nyanki Sidjam, Nanka affaire. J'espère que affaire rek. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et tout va finir en Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on est africain, on est wili. On est mousso bo wili. On est mousso haklima wili. On est denyenema wili. On est den kalama wili. Kokuma ba in Facebook en taille. Nous yanga kalan fitini ameni Afrique mon Afrique inke kuma na so ambe 6e 7e niveau de là. Mais abe kungolo kono ya. Parce que antara kalan ike. Amanga kalan e fude. Anya Afrique taka blanc du sukuna depuis na nye demsen fitini anga Afrique band du sukuna. Ode kama anya antenne couleur toana. On est africain. On est fier d'être africain. Une fois nye commentaire donc je suis fier de mon sang noir. Il y a une illettré à tra commentaire koro. À quoi on dit pas un sang noir que le sang est rouge parce que t'es illettré, tu peux pas comprendre. Il te sait qu'à femme parce que t'es illettré. Mais abo sincère, abo don, abo na usigi. Crocodile de bolé. Miss de bolé. Madame Mitoman. Non, car ça nous on qui taille fadron. Wala crocodile de bolé on qui taille fadron. Menta donc ou juguya kundu. Menta donc ou hende kundu. Menta donc kun temenar tab a bolo beka i bolo ne ma se ku oro de femme. Mais crocodile de bolé, miss de bolé, galantigi de bolé, bi toko boran bela. Mena toko da ila bi. Obe ki toko e. I toko boran bela ikera mama kale. Kale mama. Ay doni ngelo nyini obe kale mama fo nyini. Musote jien wono mi jugwara ka teme kale mama ka. O muso ma wolo folo mi kun ninga jugu ni jugu ayre la ka teme kale mama ka amuso ma wolo folo. Mais crocodile de bolé o kere toko epi. Nabila Isif ka histoire abe do kono kale mama be no doni ngala ni kale mama foro baro ko mimbe ka fo. Awolu mu ne doga kurane kalan la u baro kale mama kore mi ulu bado mimbe ka fo. Jena sogodogo muso te fari ya ba fo ko che. Jena sogodogo muso ni te se ka gele ya ba fo ko kamele ngoro. Jena sogodogo muso te se ka ni sigi mogo nyema ka kaleli sugu do ke avec haine. Ka ko sugu do ta ka nyeshi mogo ma ni ko filme ndeke karsala. Ko toy jume mu Facebook kumai ko toy jume parce que ama ben haklina klina ko toy jume parce que quand na Facebook in ça fait d'autres aklina do fait jabora aklina ko kelela femi jeunesse ko dogo be kariya ka mogoni film faka ko toy Facebook in mana kan fona vie. Mais je suis dessus wallahi ne ko na kita ku e dala kuma de meja ote jeunesse ko dogo bi kunu shuro e adonko shigo te de nyana mai. Jena sogoro kunu shuro adonko jashigo te duode. Jena sogoro kunu shuro adonko shigo be mogo baneni. Jena sogoro kunu shuro adonko jako shigo ma deriga mako fu nyaire kunu shuro de o don jena sogoro me kuma ni don folo. Obo pousser kana mena kuma unyofo eske jien dunga chade. Olla ni ko beke bi Canada bi ma isigi ga shini miri bi don tere mo shini bi. Salimata Traoré ate. Salimata Traoré ate. Ni asro le kunte vidéo kono de. Kama millionnaire ate. Eskei la reine de la sap ate. Kabako. Mungoni fine be perese. Sinon ala te perese de. Shiko ga bo. Ka Salimata baneni. Jenega gongoni do. No te kelefo itani Salimata nyongo mumani Salimata se nyongoma. Jeunesse godogo gongoni yato abora ka be de defend atara ke Salimata nni fo kata se ndigirima odo o ma do ko shigo e demiseni ko
Chigo bora no ka kama le millionnaire nunu somogo be banu faneni. Jena sogoro ka kere ka gongo de sinfe sinon ni chigo ma do nyona direct lo. E ma chi bi. Bi e ma vidéo partager. Bi e fait la kunte. Bi akoma be e ma. Ah, jena sogodogo, jena sogodogo, jena sogodogo. Mogo ite kodo ko min bi, madame crocodile. Mama kale mama. Mogo ite kodo ko min bi. Mais chigo ga ni bonne ni gele nunu ke. Chigo ga ni bonne ni juguma nunu ke. Fo dom na be ta sigi. Ka ibe ga neni. Ko na ga famille be neni. Hey, jena sogodogo mogo te kodo ko alade. Maliga tigala. Nga kera kwa guide de défense talu sinfe. Aka plainte kwa juguya. Nga kera kwa guide ugongo ne sinfe. Ma odoni kama obasro ani shigo te nyongondon folade. Obasro shigo madun. Ko anabe malika family la. Ana unkoni ne koni yera koni kunta don personnellement. Sinon depuis domina salmata ne nimbe damne. Nine kumbe shigo do adun. Ne chou. Ou bien ne shigo kunte nyokon toko fo jiyen wono tukuni o kumbe fere ka ke mais ne kumbe ndani musokoroba ine niche eske parce que baneni mandini domina be kama nunu fana baneni no don basro komi ne na be nyokon de ko biambe bi chogo mina ne kumbe ndani kama nunu baneni niche mais fema kuntu baneni ara ma dente dala kuma ide jeunesse sogodogo madame Mito bituru be yelema kuyi ayi jena ni toro kuma yelema okora ko jie na tega ko be kunye galon yi kama les millionnaires la reine de la sab wallahi billahi talay Salimata Traoré non aya fo ko bo ni chi ko bo ni gwa ayi wallahi billahi mo ma nyenyini abay ni turu sere bata o madumina et se ka foke bina fen fo mo ma de non mais mo mi be ka on fana banen dongodo ka boni mana video ye ka ba bla Facebook kan madame crocodile nge neve de do madame crocodile nge be do akora ka ta commentaire ke shiko ta imo emede shiko ta emo partager de shiko ta ema to blega page kane mais ota e dono koro de mais ota e tra commentaire ko koro de mais ota e o la encourager de e de be na fonye ko banani mande e bye anto bausa ay olu ta mo ko ni film yo kungulu to olula ama ye depuis nanye video ko damne nyogon fe aka intégrer au ma shiko ka banani sumali jama al-islam ay banani sumali shiko la ou ma banani sumali shiko la ama ye alni shigo e banen video min la ele shigo be banen video a claque à la jigi parce que les lynx de Bekofe la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furfruti ga kalamamba ale makulenge bakula de kala tato ale ka nyeshi moko bama de ayi ngani ya jugo ata ale la ka nyeshi moko bama de le lynx rankini be au de kono au rankinte le lynx kono fem ni kuma na se ko ba wa photo ka bla lengsi ba foko photo te bla fem na se ko na ni de uni so mo ko photo lengsi ba foko ay ko ka no bla fem na se ki mini sigi video la ka fanen banani ge lengsi ba foko ay ko teke ko mo ko fatine ni mo batine ay bo okokuma ni argument bawda ay bo okokuma ni argument tawda ay kuma jono argument so kuma na be bo be kuma est-ce le lynx la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furfurutigi akalaman batigi fade on te se ka siela fade on be to wo chi de leko fade on te se ka tenguela fade on be doke ko kule de la wallahi fade on te se ka kuela fade on be doke kuna kuntankanta kan fo la te se femi fitini fade on te se ka kuela non c'est impossible ni fade on kunela on beta nyini ngali ka so c'est impossible shigo ibe sengedi shigo ibe nyanini mais shigo ete ke fade on sako c'est impossible ite se ka ke fade sako wallahi bilay fade on bu tante ila de shigo fade on bu sego kila de shigo abe gaila bi abe sega ke bi abi toro abe sega ke bi ko mati toro chugumna mais wallahi bilay fade on tesila aw ko da bagaye shigo yiwa aw e kele ke Facebook inkaya pour que aw kele final ta ka siri ka ka utai fo shigo ka intervention sinon aw kele na aw shu de sera ka se mo dola muna ni ko sera kuma chien fo ma ma awo munu an kunta kono de mais ni ko sera ko chien fa ma be chien fa me taka bo ano mena mo do to fo kuma lo be yafane ma fo itene no lu ni nyonche jeni gojanga kele en Facebook sans fait crocodile de bolé
Kale mama, n'a kun dané ni Jenny Goja ma kako samoni nyonche. O musote eke kumada to Jenny Goja na foka jinye wule kuntesi. O face à face corps à corps ka kuma taka danyon. An na face à face bala ka chien ta itu te sala. Wan na kunya bla face à face kuma la crocodile de boule kuntesi. Mais pour que o kuma ka neutraliser. Wala il faut chigo ka coup de main. Pour que o ko ka se ka neutraliser, faut ka coup de main. Au coup de main qu'elle a neutralisé. Au dos, il y a un de Jenny Gojanga, c'était normal. Selon vous, c'était normal. Hein? Au bega kanake. Ni munu fan ni na ko faveur là, c'est normal. Ni munu ban ni na ko faveur là, c'est normal. Ni munu somogo be burjala ko faveur là, c'est normal. Ni munu somogo photo tra takana bla Facebook ko sababu là, c'est normal. Ni munu nga vie be daye là ku ka vie be écarter Facebook sans faire, c'est normal. Mais tout selon moi comme c'est pas normal, il y a une différence. Mais tu te trompes, Madame Mito. Il faut que Madame Mito man, ma fille, comme Mito. On a dit Madame Mito, pas Madame Mito man. Je n'ai pas dit Galo ebe balo ala dia. Galo abe chi ma de ki ga mdeka doua. Mais moune yi gele ata. Je n'ai pas dit moune e gele ata to Madame Mito. Itana kata vogali minyini ngana. Ko de shiko bay ayi nega tonto bafa jawle on ka do senga baka to ko be war duma ko tigi kana ko be war duma war ba o kuna ka do tigi ma o ga yere ke tonto bafa jaw balma ke doy ko kuma kan ta kana noyi ala tigi rek la kana nyini ngali ko senga de kumbali la kale kunte tonto bafa jawi o ma ni ke John la aw kono ko ndebe mo la jo aw ma famnya ni mena ko ke la mo la o ye mo fari amana to mi pepigiri genge la mo la o la ba o be ke mo neutraliser le no te fin fo shike mo shila aw mo famnya libide. Au quand il petit jeune à la con, on ma famille, quoi, on a compris ça depuis. Hein. Vous n'avez pas compris. Alors, on a supposé, ne bal mal islam, on a supposé qu'on y kunake, qu'on y chigo badi. Eh, Jenny, eh, Madame Mito, crocodile, muso bébé misi kada iwolo denga. Ni tara fo on fait somoro kelim banyena. Ki dembe fadi sa kwa de la francien i dembe ka mo badi neni i dembe ko mka kunlo ta ere kama iba be kasi abe manima to kan fa abe makar to kan fo jena tege jombe bay o ya ni mo min bay we meni e musodi e denwolo musodi e de la ka denwolo e joli snoko e ma den kelen soro e ma den fla soro den saba de be bulu e ba da wolo tinye miye e ba da wolo misi miye mais e be se chogo jumena kana Facebook jama kan bayiri ka be si ga fem minne e be se kana chogo jumena kana walmuso ka vocali jouer kuni ndi yeshi go bay ka kunge jume parce que quand te ka nyogon fam kuma de la Facebook ka kunge jume ki be haklina na ka ko kato aklina la ka be aklina wela ka kunge jume ko manga do be ka ko nyogon te ka famia okula. Mais maman, tu réfléchis avec quoi? Mais crocodile de Bolé, t'as quoi dans la tête? Mais crocodile de Bolé, il y a quoi qui est ici, là, qui est le cœur pour toi, là? Il y a quoi? Il y a quoi qui est placé ici, là? Selon toi, qui est un bon cœur, là, c'est quoi? Maman Kali, non, ce n'est pas dingue, mon est-ce que, Adam a dit, on ne peut pas gagner, mon fille bête d'akambi, il gagne avec Kouila. Ni danga tukura share ko abe do murujago la mais fait mais en coûté na do nyoko nga vie privée point commun parce que auto moko ko vie privée do mais ako vie privée be moko bolo ne a fo ngon coûté do vie privée kono parce que an te vie privée ko kalela ne ko te nda do vie privée ko la parce que an kumbe ane de kanga nyoko na famia argument sur argument mais na bora argument sur argument na ko beta musokoro baw de nyini ko beta ka wal chokoro baw de nyini ko luta ko lu vo ta na Facebook ko de moko fay ko de moko bay mais malien dia tarami mu faso joko bea mu ko de bea no ko bi no de fo moko ko bi na moko lo convaincu ya ko be jamana joko de la ko be faso joli ko de la ko be ko do de la mim na se ka aklimando akli famia mais atenu nye fo moko yi ala krakama o ma to ibeka law e na ni sigia ko ibeka te halala ibeka ga aketo tene dala kuma ke bo ka soro do ifle kana kuma fo tanto shigo mabi e de la ga ni be fo ala nga président de la république ma ete banen fe e sigia ka malien den be blé sans exception ete banen fe e tenitigu be baneni yanno sans exception ete banen fe e ko mo voter ibeka e olu ba beta segila ete banen fe ebe mo sara ko boga mo baneni ete banen fe
Et bien, ne veut bla Facebook sans faire au boka moro somoro beneni. Et te banen fait. Ne ba fusara na umbaye sege ayi. Dien be envers la. Dien ta sensi nyene mamba kamplin tukuni sege dien be envers la. Madame Mito ima gerena. Kele te woyote arankin taun fe an dusu jele ni du. Ibe foko nono kene. Ambe ala ta finyena. Majigi ni bunya kona la kaswa amagele. Igo ko shigo malika e kele no ka shigo mine ko shigo ka vocal dobe malika bolo ni shigo mana malika ka kote fe malika be no vocalu labo kasro ka foka be ka shigo chanter nego madame crocodile de boli kale mama donc e fana kun kele no ka shigo chanter de wa kuma na kume bo ka ke mgo nenni kuma na kume ka bo ka atoro mami yɛrɛ de salimata o y'a mamuso de mami salimata nunu ni grand sœur ni olu dɔgɔninw ni baba kamara ni fɛn ka bile kɛ fan bɛɛ fɛ e fana kun kɛlen no k'a ta otage la i tɛ bɔ i ka jaabi o la e kun kɛlen no k'a ta otage de la kɛ ɲarɔ e kun b'ale fana sara de pour que a ka bɔ k'o nɛnniw kɛ madame Mito Franci jara dɛ fama sigi ka menace kɛ terre à terre an tɛ Mali la wa an bɛ Franci de c'est un pays de droit pour que k'i hakili la segin ka na dɔrɔn Franci, c'est un pays de droit. Ni be ni menace sugu nunge be ni Mali la. Kana ni menace sugu nunge publiquement, c'est un conseil. Kana ni menace sugu nunge ça se fait pas publiquement. Ala kan kisi. Ali ni kungolo dimi shigo mnebi. Ali na kungolo ni ndoro ya dimi. Madame, je me porte garant. Je me porte garant. Madame mi poursuit forum kadi. Ali ni kungolo dimi ne amine. Awo? Parce que de bora publiquement il y a faut qu'on y fait mia sur qui va kala qui bi jona bi jona bolé kaso ma fengela bolé moté faransi kaso ide ayi agression ni mo agressé ni datugula no mina obe memi fingena ya mebe takati yamba ni ka terrain ko sérieux ya feke o ya sur éclaira ya tal la falo kaso mayno Mito ebe na ebe bako kuma fawnya Mito ala kana to an kafa don la ka do doga soko na la ka taka doga salon yira ko ya nga so e ka an bato bongi kunchi do konona la ono nyeken kene ma nyeken be badoni nduku e ban na filmer ka taka so na filmer ka na abla Facebook ka ya soni senyongono na anyegen be kene ma anyui Facebook nga amaka on shi fele parce que on te kale na juguya la amaka on shi fele parce que on te kale na ka do nyogon somo fe kam taka nyogon somo de nyini ko nyogon ba de be muna nyogon ba la fialenta wa nyogon fa la fialenta wa ayi anga kale makuyi wa do minake o tara filmer ka no bla Facebook age ban adama dem be dabali bana pepepo parce que est-ce que da mai mogoy kana konki dake ka kuma ofo ni ko nga dake ka kuma ofo kuma obe kla ka munumunu bina goshi siglena ikuze mi me bako jigoro ni bo dongoni nta to fo parce que atoko ma se foli ma roma folo ma fo ke ibala iji salu crocodile de bolé eni fache e de ibala iji ikuze ni ibala iji emi ibala iji ete se ki ibala iji o e makla watan chili la ibama e ibala iji chogo jumena afo konye galone tike kite watan ta ne chibama alo chichi to la fika mko do de ka pièce mine katachi parce que kungo moko ko nationalité de bebulu donc ni nationalité ko bora make jagwa de be wat papier mino parce que ni ya la bo jamala na do nationalité de bebulu no ti bu ko do ko tatia ante nyogo nga view te mume mununke amun na kuna sina ala nga mino machu mambe mi chika tanso moko mama sara manine bo do kuma be mana yere fo kama crocodile de bolé nte bita la télé ani yo bita te télé atay be bita la chunchuni yedi kayela ko muso de be mbuyo kayela ko muso de be sabali kayela ko muso de be kodonga kotoi kayela ko sebege muso de babla kayela ko muso ti sigiki idusu boki idusu gosi ba fo ko cheta eske ame franciani emse ka munega shigola
n'a ma boka ni sigi Facebook ka ki da cha ni nga boala a folokera ni ne yiye ni ere bi fe nga boala be ke chente ne bi chi ne bolo ngere de kumena mne ka chiu nyano ko wa ke medima mbo di swaga ni uma oluki mne ki goshi bisimila swaga no ngere tai france yangu be ka swaga no blanc ta mi ka me ba no ni swaga o de be sika wuli nyon fe ba ngam souhaite ko nyanye nyani ki pangi flala ou bien sinon ko obede sinon jaga se go do ko obede jenete miri mara mito eti kunlu la baranya ni ga kumare bi aw ya do ko shigo e demseni ke bi amerom na aya do sansan ne ko demseni kunu me do ma ba shu ka bla jien moula do ma ba shu e ba fo bi e ma delika wole kaka kero ma me ka ke kuma mina ça t'a fait plaisir ça t'a fait trop plaisir non ako ke mo la ça t'a fait plaisir parce que bolé jugu de o mo e jugu te se ka ko lu mo parce que ata jugu na ni ndo na fra ko jugu e mu ya ni mo wi auto jugu ni ndo nga bonyo kona femi mo gombe ni la sigi ka tien fingere ni mate mo ka mais mo gomba sigi fe ko nkadiye ka yele ife I ko fe ka klara muruta ki ko turutura be fo de ma ko jugu sinon mim na sigi nyama ka la ta fingere ni ndo de oyo e jugu de salmata tarawulu e jugu de kama millionnaire na dogonu ye mu me jugu ku abe nyongo soro mu na we fakele bakele unyi wa be nyongo soro mu dingila we nyongo soro malidenya de la no malidenya brola enu be nyongo soro mu wera la ebe jugu don mo jugu e bana jugu de ni bana jugu yi mine ijanye fini ite se kadu ni bana jugu yi mine ijanye dumini ite se kadu ni bana jugu yi mine ambi faden sagula mai ni bana jugu yi mine o de be se ki fa o de yi jugu o bolen ko ala mo to be jien wono shite se ka ki jugu parce que niga siri jugu ka di yechugo mi bo kete niga fini jugu do ni ka di yechugo mi bo kete na fara ko mo ko ka boka kuma obina ni mo ko fa ko mo ko fa ni o fa ni e fa kunte dore la moni ko crocodile de boulet jega moni gala dron ni kunu ah c'est très simple plus simple que ça aita malla ayi malla ta kan te ta gali ko kulenga la mayete un ayi amani bina fempe ka beba jate de mina be do mali kono chugo mino e ga rankin te shigo ga do malla bi aga mina ga datu ko sawa ko min kere lo ta ga jugo no ta non beba jate de mino parce que na kumba don ko na dona ni défense italina na kumba don ko na ya sena bolo na nimbe kundo ni ko ina na kumba don ko na aka doki kanda fara owi ko remerciement la bani kumina keni ma ashure kuma ere blani nenni na jango kani amani biya ere ka me mo shite ko do ko mi alade ko ni o ko ni damina itara beta laban kuna itara kumbeta che kuna o bible bi sigi be kuma me kitra kuma ga mi tagana kamba de oya ko tay kata nyini ni nga alibi nyane ebe kla nyini ne ebe na sra on tara nyefe ante bago kala na fra ko musokoro boga na Facebook sanfe ano chiba wa musokoro boga mete Facebook la kuma yanno olunda to te Facebook sanfe ko an yere dama de kana ni argument nga kuma nyogonyena kan yere dama de kana ka kuma fo kuma nyogonya me mi famu me aw desaro la kala chuko ta bolo ni ni tew ate do la ni ni tew karsa sunguruba olangolo photo be mbolo beta obeta aba fo ka bolu tibu dam na lubu datugu na manya soro okola na ya munumunu ngana I bae fantain I fae fantain I mamso ni te fensro ni ekuye fama de na munenyi ni francia ne ko ma fefe na francia amben na yere nyini la anchite mama ni papa de unyu ni mama ni papa de un ke ministre de na munenyi ni ya ne mana yere nyini le namuna yere nyini bagato leon anjon ni millionnaire malle anjon warti ga shite fuyi warti gube mallo hali ni ulu bugu maga na français ulu be sega tu no la bamako hali ni ulu fliku ulu ga no sigi français ulu be sega tu no anya dondo ani nyogonche ko cheo o warti gi de ngana ko rate nyina ko susi wera taw na jingono kan sigi de ke ka kuma mais est-ce que be che warti gi don mais est-ce que war be che mun kuna ba don mais est-ce que be che fenti gi don mais est-ce que ba don be fo che mi mako femi ni kuna kai na kan ata ni nyini ne ko ma dagolo to me wa che ma dagolo to me che ma dagolo ya nyela de amai ama baba ni to me baba ni che ma ma baba ni che ma to me de amo to ma klula ya amume sedukan ichema sedukan nyide echema sedukan to ma da mume ali ibeka den karim doro echema mewa ateche warti gudo nego nyem warbe ne che kuna sira follawa ngamso abeye ka abiye mana ngamso abeye ekechugula ngamso abeye be boka ni jochugumna ikana na ntoro yere fola anti ka vi ko amogote ka vi yere fola sino anye minye ka vi le o mo nye fo o mo unafa
Mɔgɔ tɛ se ka yɔrɔw f'i ye mais ne b'a f'i ɲɛna parce que ne bɛ n ta fɔ ni n ka najɛya de a juguyalama kisɛ kelen tɛ ne kɔnɔ ne b'a f'i ye wari b'a kun wari b'a kun an m'aw ye Oumou Sangaré ka hôtel la 31 su koyi ayi an m'aw ye dîner Chadel kɛyɔrɔ la koyi non jamais an m'aw ye Radisson Blu kɔnɔ koyi non 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 aw kun tɛ hôtel de l'amitié la koyi ayi aw kun bɛ min orchestre joueur la non mais c'est pas possible orchestre joueur la mais jamais ne tɛ taa orchestre joueur la jamais Malika famille musow t'a fɔ k'u bɛ taa k'u bɛna n'u yɛrɛ de yira Facebook a t'i sigi orchestre joueur la Makiza mais ça va pas mais ça va pas Makiza e bɛna mun wariko kuma fɔ anw ɲɛna yan nɔ k'an bɛ n'o de faamuya wariko kuma la de mais muso tu peux redescendre par sur terre là tu peux s'il te plaît tu peux redescendre i bɛ se ka sigi ka n'i sigi ka mɔgɔw la mais tu peux redescendre wa an ka première dame bɛ Bamakɔ an m'olu musow ye ne ko Leila Kane aw ɲɛ t'a la wa sera Leila Kane kana fɔ ko wari b'a kɔ aw m'a ye wa ne ko aw ma jaba ye a sera jaba kana fɔ k'a b'a ja aw m'a ye wa olu mun tɛ furu la aw ma denmisɛnnin fitinin ye wa Bijou sera badagabana Bijou denmisɛnnin fitinin aw m'a ye wa a sera a kana fɔ an ɲɛna k'a b'a ja aw m'a ye aw ma jɔn wɛrɛ mɛ o musow ye dɛ aw y'u ye kɔni yɔrɔ olu ni sanu bɛ kulonkɛ la fan bɛɛ fɛ aw m'u ye wa e bɛna anw tɔɔrɔ ni Facebook in na yan nɔ mun de kuma kalantan fɔla de e cɛ donna tan e cɛ bɛ taa tan u taara don dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'anw ye ɲɔgɔn na sɔrɔ ci wɛrɛ b'anw na min tɛ e ka ko ye ko ye crocodile parce que an yɛrɛ ɲɛ tɛ ko le bolo yɛrɛ ko kuma bɛ mɔgɔ b'i sigi k'o ko ɲɛfɔ an ɲɛ t'o ko le bolo wa depuis Chico y'a sen cu le lynx sen na kɛ awɔ le lynx bɛ Chico redresser de c'est très normal le lynx b'a redresser de k'a redresser aw ye min kun ta k'o kɛ Chico ye kɛ o tɛ Chico yɛrɛ yɛrɛ aw kun ye Chico transformer ka Chico kɛ min ye kɛ k'a kɛ ennemi ye k'a kɛ banɛni moteur min ye mɔgɔw bolo kɛ k'a kɛ banɛni machine min ye mɔgɔw bolo kɛ k'a kɛ aw ka kɛlɛkɛcɛ min ye ni nɛni jugu nana kuma min na aw b'a ta k'a bila la kɛ o ɲaman tɛ yɛlɛ a fɛ o basa funangɛni de don aw yɛrɛ ka kuma de o y'a ta ko dɔn funangɛni de don a t'a dɔn k'a bɛ ka kojugu kɛ o funangɛni denmisɛnnin fitinin n'i y'o bila kojugu la kɔni masa Aramani y'o k'i yɛrɛ la parce que a bɛ bɔ e de la a tɛ se funangɛni ma o bon wallahi billahi talahi le lynx b'a redresser depuis tout à l'heure on ɲɛ b'a la a bɛ bɔ n'a ka force de frappe mun ye a bɛ bɔ ni kuma de wa n'a dun ye frappe kɛ a bɛ taa bɔ fɔ kolon n'aw zɛmɛw la mais nɛninin t'a la a bɛ ka kɛ ni force de frappe de rek an degelen n'o de la da marifa i b'a susu mɔgɔ kunna a bɛ taa bɔ f'a kunkolo zɛmɛ camancɛla la mais kana fa nɛni kana ba nɛni kuma y'o de o de bɛ bamanana o de b'anw ka gɛlɛn kan o de bɛ manden kɔnɔ o de donnen don manden denmisɛnninw kunna parce que an ye école kɛ an ye manden kalan kɛ an ye arabu kɛ donc an b'a dɔn an bɛ kuma ta yɔrɔ min na an b'a dɔn an bɛ kuma bila yɔrɔ min na an b'a dɔn an bɛ ko kɛ cogo min na an b'a dɔn an bɛ ko bila cogo min na mais ne y'a fɔ kunun ko haine de bɛ ninnu na ne y'a fɔ n ko juguya kisɛ bilen de b'u dusukun na n ko kɛlɛ min b'u bolo n ko juguya kɛlɛ de don n ko kɛlɛ in tɛ argument ko kɛlɛ kɛlɛ in tɛ jamana ko kɛlɛ kɛlɛ in tɛ mali ko kɛlɛ kɛlɛ in ye jama bɛ jɔnni kɔ kɛlɛ ye mɔgɔw bɛ ne de fɛ kɛlɛ ye mɔgɔw bɛ to ne de kɔ mais jama tɛ tugu mɔgɔ si kɔ tantɔ mɔgɔ si tɛ se ka jama la convaincre ta n ko jama ɲɛmɔgɔ b'i yɛrɛ kɛ naloman de jama ɲɛmɔgɔ b'i yɛrɛ kɛ kunkolontan de n'i b'i yɛrɛ bɛn jama bɛɛ de ma e tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ka jama ɲɛmɔgɔ ye non 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 e da ko yan k'e ye kafiri de skei adamaden ka kuma b'a yɛrɛ minɛ aw ko k'anw de ye kafiri yan aw ko k'anw de tɛ silamɛ aw ko le lynx de bɛ silamɛ mais e yɛrɛ da ko i ka video la i yɛrɛ ma k'e ye kafiri de ye mɔgɔw t'e dɔn mais e ye kafiri de e ka jugu ni kafiri yɛrɛ ye e bɛ ko kɛ mɔgɔw ma sigi ni min ye n'e ma mɔgɔ bila ka taa Chico ci fo k'o dalen to joli la n'e ma mɔgɔ bila ka nin ta nin kɛ Chico la e de tɛ nin ye hali Ami Dia i ta kɛra tan Ami Dia i ta kɛra tan de Ami Dia i ta kɛra tan de n y'a fɔ k'aw ta an bɛ taa daw la Ami Dia i bɔ n'i ye cɛ ye i b'a n'a ka mɔgɔ ninnu olu yɛrɛ bɛ boli ni Ami Dia i maga da la i b'olu ta ten gurupu Ami Dia i bɛ na o turulen ba Ami Dia ye mun na Ami Dia i ta kɛra tan de an b'a datugu ne n ka avocat nin bɛ yan fɛ n ye avocat 5 ta n ye 100 ta n ye 4 ta jaa hali avocat 1 t'a bolo Ami Dia an bɛ kɛ tan o dana Ami Dia ma parce que wallahi bilala ko ye tiɲɛ nka kafiri sɛbɛ dɔnnen don dɛ Ami Dia i ka bolokuru ninnu ma lakali olu tɛ lakali ko n'a bɔra kuma la Facebook kan n'a bɔr'o la n'a tɔ kɛra nɛninin de o tɔ bɛ laban bolokuru ni bugɔli la n'o bɛ kɛ ja aw ka mɔgɔw bɛɛ bɛ da k'u kan tigɛ o n'o bɛ kɛ ja saa sɔrɔ mɔgɔw kun ye e yɛrɛ tagamatɔ minɛ madame crocodile dɔrɔn ka sin i crocodile kunkolo in tigɛ k'a lafili taramu dɔ tɛmɛtɔla ɲɛma taramu ka yɛlɛ o sanfɛ n'o y'a sɔrɔ o ko de kun don
mais au côté de. Mais pour que iga musoya don, faut musoya sensibilité ka kila. Pour que iga doko musoya imi, faut ya soro is de la ka sigi chemi kuna furula. Fika ko chefe, faut sentiment qu'on a relié ino cheni nyoron che. Il se ka musoya sensi don. Il se ka musoya sensibilité don. Ni e furu min ke katem. Faut y de munu sora kono. Tinga soro ni de nunu ni nyoron che. Sensibilité ka soro ni de uni nyoron che. Ola il se ka musoya sensibilité don. Che te se ka muso ka sensibilité don. Muso yere dama de be muso ka sensibilité don. Mais comme toi tu n'as pas de cœur, de ce côté-là, tu peux pas être sensible au même niveau que les femmes normales, c'est impossible. Sinon, ni tu étais sensible comme les femmes normales. Femme yo kunte ta mo nyini kebe no kan ke shigo ba kan voy kebe no jouer ko pour que ko ka shigo la humilier Facebook kan rebe kla kan isigi tuguni ko shigo ba obeke yere no obeke flanye ebisiga kuma chugo di kuma kona ebe klebi yere soso. Mais comment ça se fait? C'est la partie là que je comprends pas. Mais comment ça se fait? Et de ombe bo domina ku sigi madame crocodile domine idi on be bo ku sigi Facebook sans fin ku be ya fa deli ku baka bla ko ka naya crocodile de bolé ni e muso be touché crocodile de bolé ay min bo ne ere la ne ere fi mana do masara mani de ba don parce que ne sina ka de nunu ta ku bla ne den place la kan yere ta kan yere bla place la mo demsenu be ta boyoro mina kan nu sigi manimato kula ko ko lu bala bla ko ka sigi kan lu ko ngo eske ko damatemena ngo ko misi boara yoro la an muso hine ba muso munu dusukuna an muso munu ye muso ya don an nyejiu de jigina an yere. Mais crocodile de bolé ni sera ka kere ka fierté Facebook en benyana. Che shima se ka soro Facebook kan nganike muso shima se ka soro Facebook kan nganike e de sera ka boka nike Facebook kan e ma se go ke mo shila mo mdele aka droki kanda fra mo go banene na kama mo mdele aka droki kunlo tike ko bla mo go banene na kama mo go ye mo minye kanene ni kunene na kama e era ko mo mi be dembo I korote I fen fuite I dene do e de sera ki de na gere I yere la ka kuma I den fe yere la ki kuru yere kan ki mu e de sera ko ke Kokunu dro ya nyera maki ka yere ke toi en deuxième lieu dron non tu n'as pas pu supporter et te se ka ko supporter kale ka di crocodile de bolé miss de bolé kale mama ingani ya nye adama de ngani ya de be baraki I dusukun nye mo koni fin dusukun de be baraki wallahi muso kere nyona ya alaba manye ne mamso e kuma do foni ko ni gerebu pala e muso koroba bulu kana son ko ni gerebu pala e muso koroba bulu I kana son ama nyuma ne ke na ye nyuma ke hali na wolo de mata wali de nwere ba taka ke kom ka wolo ba eske ni kuma nye tan doro metaje nga siga yoro ni na mo afam yawa ni e muso koroba e gerebu yala ki kana son ko muna ni muso ya ke kanje ni korobala ki korobaya hali ni ye demunu wolo ka bi kono no deuma ita wallahi wali de nyuma do be ita ki do asogona agolo che ete se ka yala ni gerebu pala men ye gerebu pala ni abolo ki ga to pousser ama nyuma ni ke waldeuna ama nyuma ni ke musu were deuna angani yare kumai muso nyene mane kunte wala banchugo tenye e baka inke e bye no anto ubo te bye de ayi anto ubo te bay e ba de bay ni turu sere bama o ka kanga fo be kele men anto ubo be ga neni an bo te bay dusu be de la ebe bowla e ka dusu bole ni kata mo godo nyini kibe na noyi ko karsa do ta karsa bota jien dungu ne le lensi ka prevu so ko le lensi de war mine ka dun ko o prevu de flene bula vocal bebe bula ebe boko bla domina eto amun me le lensi ka jama ko amba bla ama tugu le lensi ko gansana ko ama le lensi kanu gansana de ama ke le lensi fe gansana de anya do ko kangelen tigi de do anya do ko mugode do mugo mi be mugo lame anya do ko mugode do mugo mi be mugo famnya anya do ko mugode do kale te an warduna ale manaka faso war mine ka bla kuna ale manaka mo ga mobili ba mine de ale manaka mo ga 35 millions mine de ayi no tay 35 millions mine o chroniqueur ma da 35 millions mine c'est normal parce que ko o sengena aye mune sengeke selon voye mune sengeke de
Aka chroniqueur mana mo 35 millions mine. Ka mo ko mobile mine ka jo. 35 millions be de ko chroniqueur mari ko parce que ay bara do ka. Non non peut-être adam na do dossier do la 35 millions du kuni o ko de ku ngadatu. Mais na me tambe si o. Ama fo ko be mo ko arnaki de wo be. Mais arnaki mbe che do ka nye kumunga. Ama fo ko mo ko de be arnaki ka. Mais be che do ka nye kumunga. Aw yere mo ko joli joli mine. Ay mo ko joli joli fara nyonga ga taka blow du fa ko no ko be maliko kelela. Ay kele du mec Mali. Vous pouvez parler de quoi? De quoi? Vous connaissez quoi du Mali? Du début jusqu'à la fin. Vous êtes quel exemple pour la jeunesse africaine? Vous êtes quel exemple pour la jeunesse africaine? Mais vous n'êtes pas des exemples. Vous ne pouvez pas être des exemples. Déception totale. N'afra bi. Ko Facebook sans fait. Ameyoram ne ko min bi. Ko jeunesse malienne ne be nyogon fara la ta. Ko munu ko lu de ko nyogon fani bay shini ko lu be ga nyogon sama ta. Ko sababu ge join. Adamaden do mi kunkolo te baraka adamaden mɔgɔ fila saba dɔrɔn mi kunkolo te baraka ko tɛti kɛ crocodile de bugole hali bi e ma se k'i yɛrɛ ressaisi qu'il y a quelque chose qui va pas mɔgɔ kelen k'a fɔ k'a maɲi mɔgɔ fila k'a fɔ k'a maɲi mɔgɔ saba k'a bila mɔgɔ naani k'a bila o tora aw ka chroniqueur ye mun mɔgɔ sugu ni bɛɛ de bɛ muruti mun mɔgɔ sugu ni bɛɛ de bɛ muruti mɔgɔ kelen ka ban o jugu ka k'o tigi la mɔgɔ fila ka ban o jugu ka k'o tigi la saba ka ban naani ka ban o kuma la bisimila mun bɛ Mali te mɔgɔ si ta ye dɛ hali be ka te se k'a fɔ ko malidenw t'u sago fɔ Maliko kuma la c'est impossible malidenw b'u sago fɔ Maliko kuma la kuma tɛ dɔrɔn ko nana ko chroniqueur ye kan tɛ fiɲɛ sama Facebook kan ko mɔgɔ si tɛ se ka bɔ k'i hakilinata wɛrɛ fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko ayi k'o filila ko mɔgɔ si tɛ se ka tiɲɛ fɔ chroniqueur ɲɛna ko ni chroniqueur filila k'a tɛ fɔ o ma k'a maɲi mais chroniqueur bɛ se ka n'i sigi mɔgɔw da la ko mɔgɔw de y'a don ta chroniqueur m'a to président na chroniqueur m'a to gouvernement na chroniqueur m'a to cɛkɔrɔbaw la wallahi bilahi talahi ne ye cɛkɔrɔbaw nɛni k'e dɔgɔnin filaw ne den filaw tɛ nɛni o kuma la ji bɛ boli ka yɛlɛ kulu sanfɛ c'est impossible c'est impossible a nana sigi k'o tiɲɛjala min fɔ ni mɔgɔw sɔnna a y'o tiɲɛjala ne kan k'a tun bɛ k'o tiɲɛ min fɔ k'o de ye tiɲɛ n'a ye tiɲɛ sira bila don o don walayi bilayi bɔ bɛ kɛ ala ta ye min ye o bɛ fɔ ale fana ɲɛna fɛn fosi t'o la o tɛ dugu wuli ko ye o tɛ kɛ dugu wuli ko ye wa o tiɲɛ bɛ fɔ koyi aw ka banni tɛ mɔgɔ dabɔ o tiɲɛ fɔ la aw ka fanɛni tɛ mɔgɔ dabɔ o tiɲɛ fɔ la aw ka nkalonjugutigɛ tɛ mɔgɔ dabɔ o tiɲɛ fɔ la aw ka ta aw ka 50 € ni parce que aw tɛ se ka tɛmɛ 50 € kan de toutes les façons o cili ma mɔgɔ ma ko o mɔgɔ ko o minɛ ka nkalon tigɛ t'o b'o la de toutes les façons sugunukura jɛgɛ feerelaw ka feere ma jɛgɛ ka yafa ma jɛgɛ feerela ye jɛgɛ feerela de temps min anw bɛ ekɔli la ka ko ɲɛɲini o y'a sɔrɔ e ni jɛgɛ assiette ni jɛgɛ plateau de bɛ ɲɔgɔn na e y'o sɛgɛn min k'i ka jeunesse kɔnɔ e bolo k'o ye gouvernement nɔ de e y'o sɛgɛn min k'i ka jeunesse kɔnɔ dɛ e bolo k'o ye malidenw de nɔ ye e y'o jɛgɛ feere min kɛ n'e ma temps sɔrɔ ka taa ekɔli la dɛ e bolo k'o ye gouvernement de nɔ ye gouvernement fa nɔ to ye gouvernement ba nɔ to ye o i yɛrɛ ye min décider de donc an tɛ gouvernement tɔɔrɔ koyi école publique ou be école privée ou be ni mi nɔgɔyali ma i bɛ t'o de kalan na mais ni ma kalan t'a sɔrɔ ko sugu de jari ye janjo de jari ye o kɔnɔna la mais o y'i ka vie de kana n'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kana n'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw fêcher nin tɛ faso jɔko ye yan koyi bɛɛ ɲɛ yɛlɛla Facebook in sanfɛ nin tɛ ko ye yan ko faso jɔko kuma don koyi an bɛɛ fêchera Facebook in sanfɛ yan ni mɔgɔ min y'aw kun bɔ aw b'o tan ni mɔgɔ wɛrɛ nana ka idée a b'o tan mɔgɔ si kun tɛ bɔ ko kun kelen depuis ala ye diɲɛ da mɔgɔ kelen ka ko ma deli ka kɛ ko ye ni mɔgɔ bɔra n'a ka argument a y'o tigi tɛ ni min bɔra n'a a ye o tɛ mais ka taa vocal ɲini k'o kɛ mɔgɔw fa ye ka vocal ɲini k'o kɛ mɔgɔw ba ye ka vocal ɲini k'o kɛ mɔgɔw somɔgɔw ye kɛ aw bɛ so la o y'aw ka baarakɛta ye o ka kan ka kɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ y'o k'aw la o man tɛ ka kɛ mɔgɔ man tɛ k'o kɛ mais crocodile de boli a y'aw diya o ma diya o kelen de don fɛn min nin ko ye n y'a fɔ aw ɲɛna wallahi billahi talahi ala de sɔnn'o ma kira de sɔnn'o ma nin ko in masaya tɛ yan Mali ka famille bɛ taa ni nin ko in masaya ye nin ko in ɲangara tɛ yan Mali ka famille bɛ nin ko in ɲangara fɔ an t'an ka temps perdu koyi aw ka nin siko kuma ko siko somɔgɔ ɲana ko SOS kɛ ko ka SOS kɛ dɛ ka nin san siko ba ye dɛ téléphone tɛ nin bolo dɛ nin tɛ nin bolo dɛ cɛnin b'a ka vie la depuis san joli a jɔlen n'a somɔgɔ ye bi y'a dɔn ko SOS ka kan ka k'a ya bi y'a dɔn ko siko ba ka kan ka ɲini ka taa nɛni yira la don min a bɛ Salimata ninnu ba nɛni don min a bɛ tɔ ninnu ba nɛni o don e m'a dɔn k'e kun ka kan ka vocal ɲini k'a ba ɲini ka taa yira la wa bi y'a dɔn k'a ba ka kan ka ɲini ka yira la parce que bi ta turu b'e kan donc a ba ka kan ka ɲini bi bananikɛla tɔ minnu bɛ yen e tɛ t'olu somɔgɔw ɲini ka taa yira o la komi e de madame propre ye e bɛ fɛ ka to kɛ nickel ye i yɛrɛ den min n'i kɛlen don k'o labɔ k'o sigi Facebook ka mɔgɔw fa n'o ba nɛni i t'i yɛrɛ bila o place la so tɛ pas a den ka munumunu ma i t'i yɛrɛ bila o place la i ka a fɔ k'i bɛ conseil d'o ma fɔlɔ a tɛ mɔgɔw to yen
Mɔgɔw k'u sigi u kunsigi si suma la n'a ko k'aw tɛ mɔgɔw to yen a ka d'aw ye Facebook in kan cogo cogo kelen de don aw tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ si la faransi yan aw tɛ foyi dɔn faransi ko la ko mɔgɔ tɛ min dɔn faransi tɛ mɔgɔ si ta ye koyi aw si ta tɛ faransi ye aw bɛ loi min dɔn an b'o loi de dɔn aw bɛ tagayɔrɔ min dɔn an b'o tagayɔrɔ de dɔn aw ka bɔ mɔgɔw dala mɔgɔw ka tiso k'u nun samayɔrɔ sɔrɔ quoi aw kɔnɔ ko n'an nana ni kuma in ye ko bɛ liti dɔ tiɲɛ nin tɛ fɛn foyi tiɲɛ wa si ko ba ka kuma in kɛ o fɔlɔ n'o laban de ye nin an t'an da don o kuma yɛrɛ la parce que da dɔ wɛrɛ yɛrɛ t'o kuma la c'était juste pour te montrer que bɛɛ t'es pas sensible bɛɛ t'es pas une femme doit être sensible muso ka fɛn fɔlɔ min ye tu dois être sensible il y a des choses cɛ bɛ se k'a kɛ mais muso man tɛ k'a kɛ c'était juste pour k'o yɔrɔ de clarifier sinon an b'a dɔn ko nin t'anw ba kumakan an b'a dɔn k'an ba kumakan tɛ nin non an b'o dɔn denmisɛnnin min sera i yɛrɛ ka kuma la ka sow yɛlɛma ayi den bɛɛ tɛ se ka luwansew yɛlɛma Bamakɔ o den bɛɛ tɛ se mais ni mɔgɔ min sera k'o kɛ c'est que i jɔlen don n'i ba ye kɔni quand même parce que i sera ka sow yɛlɛma donc i jɔlen don n'i ba ye donc i ye ko caman k'i ba o la alhamdulilayi arabil alamina n'aw kunnaw na duwawu la an b'an yɛrɛ faga n'aw ka duwawudenya tɛmɛnanw ta la an b'an kan tigɛ parce que jusqu'à preuve du contraire aw de bɛ kariya ka bɔ k'aw b'anw baw neni aw de bɛ kariya ka bɔ k'aw b'a fɔ ko aw b'anw baw denigere aw de bɛ kariya ka bɔ k'aw b'a fɔ k'aw bɛ kuma jugu fɔ ma mais fɛn m'aw m'aw baw neni an bɛ bɔ ka ala taw de fɔ aw ye o de bɛ k'aw tɔɔrɔ mais fɛn min kuma bɛ laban ala ta de ma crocodile de bole cɛ min ye bara Asetu ka téléphone confisqué cɛ min ye Asetu ka téléphone confisqué e t'a dɔn i t'a dɔn yɔrɔ i cɛ de Asetu ka téléphone confisqué prévu minnu kun b'a kɔnɔ k'a prévu bɛɛ supprimer ka bɔ a kɔnɔ ni ne fiman tɛ mɔgɔ t'a yɔrɔ ni ninnu fɔ o ɲɛna wa ni ne ko ne bɛ kuma fɔ n b'a fɔ de pan yɔrɔ i ma bɔ i m'o kuma fɔ mɔgɔ ye e m'o lakali mɔgɔ ye dɛ mais fɛn min n'o bɛnnen don ɲɔgɔn ma o e n'o o y'o ye yɛrɛ de couple mondial a dan ne don ko bɛɛ ye ko kelen mais aw t'anw ka waritigi couple ye wala an t'an ka temps perdre kan k'an bɛ kuma ɲɛfɔ o la ko waritigi couple c'est la partie même là que je comprends rien Siko tɛ baara kɛ a ka wuli ka taa baara kɛ Siko bɛ baara min kɛ ne n'i ka pedeba ninnu kun sera k'o baara kɛ diɲɛ na tigɛ don o don walahi aw kun b'a dɔn ko cɛ ni sigilen tɛ ala ye diɲɛ don o don da ne ye mɔgɔ ye mɔgɔ b'a fɔ ko n ye baara jɔ ko n bɛ vacances la hali vacances cɛnin t'a ta hali vacances i tɛ vacances ko kuma ma da i b'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ de la ko n ye vacances ta mais i tɛ vacances ko kuma m'ale da H24 ale b'a ka baara la n'aw nana k'o tɛ baara la aw de bɛ k'a balo n'a bɛ so min kɔnɔ aw de bɛ k'a sara a baw bɛ a somɔgɔw bɛ yɔrɔ min na Mali la aw de bɛ k'a sara aw bisimila aw de bɛ ka wari di aw de jɔlen don n'u ka malobɔrɔw ye téléphone ni fɛnw aw de b'a ci ka t'u ka so nana k'a fɔ k'aw bɛ ɲɛ mɔgɔ ma a ye ɲɛ aw yɛrɛ ma nana k'a fɔ k'aw bɛ mɔgɔ ka vie changer a y'aw yɛrɛ ka vie changer fɔlɔ nana k'a fɔ k'aw bɛ ɲɛ mɔgɔ ba ma a ye ɲɛ aw baw ma nana k'a fɔ ko wari bɛ aw de kunna wari bɛ n kun wari bɛ n kunna i ba ala kana sojɔ nɔgɔya anw ye n'o y'a sɔrɔ an ba de tɛna taa bila a salon yanbali la k'an ba de tɛna taa sigi a kɔnɔna la ka baarakɛlaw ta ka d'a ye cogo min na ni o tɛ ala kana du nɔgɔya anw ye kuma t'an k'a jɔ et puis juguya min b'aw dusukun na arankini min b'aw dusukun na a bɛ kuma aw la yen fan fɛ walayi parce que aw tɛ ku mɔgɔw la aw bɛ to mɔgɔw kɔfɛ nin kuma in de la wa aw ma foyi ye jelimangoya la ni min ma fara ka jelimangoya kan ka taa foyi tɛ bɔ a la walayi parce que malien den bɛɛ ye ko faamu malien den bɛɛ ye ko ye malien den bɛɛ y'a dɔn aw bɛ min kɔ malien den bɛɛ y'a dɔn k'aw ta ye min ye malien den bɛɛ y'a dɔn aw bɛ liti min na bɛɛ y'a dɔn ko maliko tɛ bɛɛ y'a dɔn ko maliko kuma tɛ parce que ni maliko de don mun an tɛna ni maliko sijaw ye ni maliko de mun an tɛna ɲɔgɔn na sama maliko kumaw la fo karisa ye kafiri karisa tɛ kafiri karisa bɛ tan tɔ karisa tɛ tan nin ye silamɛ nin tɛ silamɛ bi e yɛrɛ kɔni bɔra e ta kunu e kɔni bɔra e ta nɔgɔ ko k'o bɔ a la pepe ko k'i ye kafiri de kafiri ma firi k'e ka jugu ni kafiri yɛrɛ donc e tɛ se ka bɔ an da la tuguni k'e ye silamɛ ye dɛ ayi o kuma banna o film fɔra o banna e bɛ kafirilakaw fɛ e taara kafirilakaw fɛ o kuma fɔra o kuma banna pepe donc vidéo tɛna kɛ vidéo jamanjanba ye ka taa et puis man don i ka vie privée kɔnɔ dɛ ni écarté kɛrɛfɛ fɔlɔ mais ni segira kana komi su de kɔrɔbayara sini ne ka kan ka taa baarayɔrɔ la parce que ne bɛ soli ka wuli de ne bɛ taa baarayɔrɔ la sinon e sinamusow tɔgɔw dɔrɔn tɛ o ayi
Ibi bramso ni fen wa non to nunu doronte o. Ebe ta kebe ta mo ta nyengini. E ta be tege nunu kono ya mena. Ne mena ne be to ka kuma fo ne be glisser kuma la parce que ne ta don ko kana ni mo yere ya cancer ya intégré de mako kambe kana ne bulunga be anori kambe ka kuma nyogo fe argument la car ça ise mo ga mo sina nga sembiga mo sina ambe ka tananga chi Facebook nga anta nyogo nyesala e te se ka ombo nga malika kanuna anga stratégie e boyga chroniqueur ya kanuna donc anta avancer begati no begati ka chife begati ka strala mais no ma jaw ya akona ko ni mom desa ni mina ona déstabiliser à nous, ni mina tam na ngasra blo ven ni ba tam na tasra do faire non mais au flila il est là ni mona ko tirer poteau mais vous avez tiré par terre, vous avez ramassé les miettes et puis vous allez manger ça cadeau inyogona ti bade una yechi inyogona te muso yere de una o e kata kani ida inyogona te jien ngono o yi tai mais inyogona te duere kono o yi haklina de o ton tai wa me katare adam ne le ni ko era ku madame ne ni adam ne toladi donc amba wusamba dia de sisanga ta fo nyefe ta nefertitude au bout place la mo chete bouger muso nunta baby ga positionnement la chima bo anola anga ta dron anga na blade anga bouté fo 2321 akada yo choko fo 2321 anga bunte un chroniqueur restera toujours un chroniqueur pas plus pas moyen be kan yika baradel ni me place mina o duma na ko ka bo pousser ka bo place la dron avec un conflit sur nous mo chete mo chi donc ko be ko kele ali biega doke banyina ali biega doge mo so mo nyina kibe na nai ko ni shita unajo ni tem mo shila jo ametaka de fo romina bo donc bora ni ne labi kana ni yoro ni kuma ni ne fo ko oro ni ne boala parce que choube ga c'est 22h 30 shina nga suli ga tabara yoro la parce que chi de bona ya senga ga kan on so ran singa wulli no ka godoba damne kata bo donc sur ce be musique ni ndo kala me so ka obla me so ka fo muso nyina muso ayinye muso ma to achela ete se ka to muso wera la ai hali ni bori che folokna ibi che folotanu jien na tege fambe robela chien no chien testa wa otanu bani ali che flana mi bi furu to iki che folotanu kani che folola bine no to iki che folotanu o ba to idona che mi era kuna obi bunya kani che folola bla i che flana inde jamais ala de furu da furu sada mais afo ala de furu sada ni cheche no te fo ikunti ni che nyon cha ala ku me nyon kan tekedi e ko fo muso nyuma tamasien ni oji muso nyaga jili lama adamine manya labanteni